sielewa mba makomorien pia wavana manashini shanzamba hanyo hulo antwe monte zaboli ushijadza yo kanziro na mwansi mtitu wa 900,000 habitants hijaya hallo kwa ukabasi mshabaki dagoni marhaba Jordi Rondane bwana rais hamade namna ya runisazo ya rais wa hili baraza la mawakala haonisakaya kabla ya ujabanu hakaudunga ye ORTC harazi hoda honi na ye haruhana furaha mana haelewa ya ukaya wakomori wenji halisi waja harumaye shiwanza shamaluzini waje wadunge ye hafla ya mongo ni mama kalima maalum madhut ya tekelezi wabanu ni rais wa hili baraza la mawakala. Ça va. Ça va aller ouais. Ami de wa de wa. Hein? Parti.
hula. Hula kwa place. Tunajua vile hapo
Rais wa daula ya kujoka batizimana si harma muda mfupi. Makamnimi namala wavirinzi mawani weza yono sikuleshela mwana maikao na zai wake yamalawa alipa fataha alipa kisiri alipa dhumateni du ya samadu ya Allah alipa dhumateni alipa fataha alipa kisiri alipa dhumateni du ya samadu ya Allah alipa kisiri alipa dhumateni du ya samadu maulana 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 shahadari shaulila maulana yele maulana maulana shahadari shaulila maulana yele maulana 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 shahadari shaulila maulana yele maulana 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 shahadari shaulila maulana yele maulana na maulana maulana shahadari shaulila maulana yele maulana ya sami uduwana liurumati Muhammad بلغنا يا سامي يا الله مولانا يا مولانا يا سامي ودوانا لحرمات محمد بلغنا يا سامي يا الله مولانا يا مولانا يا سامي ودوانا لحرمات محمد بلغنا يا سامي يا الله مولانا يا مولانا يا سامي ودوانا لحرمات محمد بلغنا يا سامي يا الله مرحبا Shigoma masikini ware ware Sabikir mambia ni ukawana hana sabu hao yabo wangu harumu mjibu tukufu ikoni na mjibu tukufu kwa ezi wakusudia ujabanu wa mjibu zeni wa mashirisheni hata wakati ye madhamana wakati unulonuo rais wa jumhur haisa halawa harma emakazi hahe ngujo hunu shwanzani shampira sha maluzini na banur zambao umutu kaikao done sawe alama ya humbiro wa ile garlahim wa daula lihisa utende ngaujao ngasi honziani harma zinzia za Beiti Salam banur zambao banu ze mutu kangizo harma nzia Beiti Salam zinyongo hujilia harma yenzia ya Alliance Française
haubirli ya harma jumalahi idara hazi ya rais wa jumhur omutuka ikaundo atende ya honesa omjo wa rais wa jumhur ya abu harma muda joka mshashiban emhu wa dawla Azali Asman ujo hudhuria hunu shiwanzani shampira sha Maluzini. Mremeko tikwezi watahawa ukaya yendi wango ibalwa ili rishinde wakati uno hamara saya ngaranshio legari kaulo la balia emhu wa dawla lihisa ngilo honziani ngalijao hunu shwanzani shampira sha Maluzini omutu kahamade namna na zitekeleza uko nesa ombiro wa ilegar lahi rais wa jumhur uisa utende wakati unu rolonabo nguo harma enzia yahe pari ambani haujilia hunu shwanzani shampira sha Maluzini wakati unu domutuka ne magari yahe rais wa jumhur ulungana ngojao banu zambao hotu kufanya kwezi garanshio o wakati nda unuo le gari ikao do la balia emhu wa dawla wamnika uaminifu iyo bahati yaombiwa karna ushindi wananiyo. Please be informed that the Deputy Secretary of the SADC is present among us. We'd like to also inform you that the President is on its way and the proceeding of the ceremony will start very shortly. Ngardunga o enamna ikao From the villages of Ikoni and Joaes. dengwarde he magari ijao na mnunguta na bahi ukaya omutuka ngojao hambio kabisa ngojao hambio kabisa Mdungu ono furaha mdungu ono wanadamu kao wakanzi haumakinifu wawahima wahimi haumakinifu haukahena mzimandao hakana nyora usikunu waswili yaje yashuhudie yaje yaone zenjema ikao ndo zikahunda daula hatu usiku lelo iyo demane kao garihimidia Mwenyezi Mungu bare hansina mo zenogozi nuzandisa haundo na usalama hata lelori ombaozi isendo wakati unu haruma mwezi mtukufu hawangalia mapicha mnunguta na baikaya omotongo virao harma enzia ya Alliance kujilia hahunu shwanzanisha Maluzini abungi abo harma muda tujoka huli abo emhu wa dawla gujo waswili harma eshwanza shampira sha Maluzini ili huja utukuza emakfalikao wendelea hunurlio letasila leo ili huja ya rasmishie zaidi harma evwamana mamlaka ya humhu wa dawla haubuya kaya ngujuka huja yale amin vanu zambao zemutu kazi isa ngizo nziani abungi abo ematso ya faliki harma opandwe kaolo value mapicha ahangalia enzia ikao remhu wa dawla nguilungo wakati unu huja hahunu Maluzini na ranshio wakati unu zemutu ka namna ikao lo zendao nane ngorde he magari ikao idungu huendelea. Amfikiri shaidu kuika o ngisho harma eshwanza shampira ndaboya kaya ematopia ya falik omjo wahemu wa dawla na wakati unu ndunguta na bahi magari wayo boya dungana ngajao abonge hamade namna mabiani shaidu ku ikaongisho wangonsi pia wafaliki wangalia magari boya jao haunu Maluzini. As you can see on the main street, the President is on his way here, but the gates of the stadium have been closed for security reasons because we've got over the limit of 50,000 people already. makati yenu nduguono ekorteji habali ya rais wa dawla wahisangu avirao harumwe plasi ya building ya hatu hahushishia harumwe mra wa mtangani kujilia uhunubajanani Amade namna ikao ngarjoshi ndarastana bahi
vanu zamba ovan le gar la bali ya rais wa jumhur ngalbirao bo bangoni mtsangani aujilia harma omsirwa juma asuli wa bajanani ili huja hahunu shwanzani na vanu zamba o ama dinamna ikao ngarasitana bahiyo hasont garanshio ima picha ya he zemutuka ne magari ikao luyabalia rais wa jumhur na vanu rizamba ovan enzia keti hule na wasuli harma eshwanza shampira shahunu maluzi wakati unu guardia he magari gendeleao na ujilia haunu maluzini baada ya bira harma enzia ya ufaliki wakati unu shwanza shampira shamoroni yabo abasainu wakati unu vanu rizamba vanu magari ya lungu gaendeleao abungabo harma panza litijo kala hule le gari la balia ihu wa dawla ngaljo wasuli hunu shwanza shampira shamaluzini aunge hamade namna mwambiani le picha udo lilio harma eshwanza lisababisha baraya wonti pia wafaliki wangalia ili ununga babu na babo omjo wa rais wa jumhur ange sawa no wangalia sawa no walionu shwanza champira sonti ngardungao namna ikao do magari ya dungana huja harma eshwanza champira shahunu maluzini na hunu shaiduku ikaungisho iduku shaukaya wanronti pia emato ya faliki o wakati unuo engorde he magar ngendawna kurbiya harma eshwanza na yabo emacho yaho walio hunu shwanzani yafali kile gobaikao be rais wa jumhur yajoka wilia na wakati unu omangalio zenzia mnukutana bahi uberoso mwele jumba la mawakala la hamraba yabo wakati unu harma muda mshashi kabisa hawo yakaya aisabiri harmae nzia ya hele jumba la mawakala yabo utaho harma enzia ya bonzami ushishilia hunu shwanzani sha mpira sha maluzini nabo wakati nolonuo ndu nguono magari namna ikao duazia honziani na yan magari ikao namna yazilia wanu ikao waja hunu shwanzani shampira shamaluzini omutuka ikao ndo atende uhisa unjia kabisa harma enzia kabisa ya ugabili retaj uberlia armale jumba laimba wa hejumia madaula ishuliana na mwadolosoni yabo hiyo dakanchashi kabisa nomjio wa rais harma eshwanza shahunu maluzini
na wakati unu waisa wabiri au angalia waisa wabiri retaj wanyongoa huja wanjie harma eshwanza wautukufu wanyukwezi enamna ikaude magari ya hima mnukutana bahika wanu ikawazie magari ahuja hunu shwanzani waje kuhudhurie harma emafal ya ile tasiri vanu zamba vanu ngwedi ngoi omutuka ngaunjao ngalinjao kabisa harma shiwanza sha maluzin wakati nu omoto uhisa ngo kabisa karibu nele goba nele fula unjia harma shiwanza na yababa sainu awaba sainu omutuka isa wasulio amuga awaba sainu awaba sainu o malaika norlio ngamono omutuka kabisa watende ni alama ya umjo heli gari ngalinjia unu shwanzani na abandu zambao emu wahe daula emagarika odo yambalia ya isa ya njia unu shwanzani ono wakati unu Rais Azali Asman ujo waswili na unjia kabisa unu shwanzani wakati navuta na daya undo Mkuu wa daula Aisa wasuli hunu Shwanzani na omoluhahe uviru harma emakazi wajokanti wanashama waile baraza kuu la sharia libaraza kuu la mahkama nomalanikao yajuka kanti haulindilia wanashama waile baraza kuu la mahkama huja wakanti hauja wanwanjie kabisa harma emafal rasmi Hakisa hawasili uwanjani wanu Mubiro haudunga la nedhamana wahele jeshi la henda udahatu ili huenda wadhuru zembawa za kijeshi za nchi hatu. Makati daranu amadele na asadi kira mwanazani gejo lazimu ni bitashekundi shamlo amini ili urengaze dhamana geaje arejei wajeni wamjilia abonge makatianu ahisa hawasiliwa umahalalikao wanachama waeshekayo ihuhu shamahakama ndo wajoka henda wamliwise amini
hata mpaka dabanu watu kufika ondo mawasili banu ngari mumbiao ni mbite hawa ya amani na usalama na hafla nyitukufu eze hazika ondo na kananikiwa na mine mwana mshohangu Yasmina ngazikaza ukifu banu ngari mbushuriao ni usalama na amani haruma muda mfubi emu watu ambasadeur Shafi mbuchore ngazadoma na zahe ili endeleze ya ceremony. Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président élu de l'Union des Comores. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Président de la Cour suprême. Excellence, Madame la vice-présidente de la République unie de Tanzanie. Excellence, Madame la première dame de l'Union des Comores. Excellence, Madame la vice-première ministre de la République de Maurice. Son Éminence, le grand moufti de la République. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de l'Union des Comores. Excellence, Madame et Messieurs les gouverneurs des îles. Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, des pays et organisations amis des Comores. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédités auprès de l'Union des Comores. Excellence, Monsieur le chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Mesdames et Messieurs les élus, distingués responsables des partis politiques, distingués représentants des institutions comoriennes, de l'Union et des îles, Mesdames et Messieurs les officiers, distingués représentants des ulémas des Comores, distingués représentants de la notabilité comorienne, distingués représentants de la société civile comorienne, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec beaucoup d'humilité que je m'acquitte de l'agréable mission de vous souhaiter d'abord une chaleureuse bienvenue dans cette cérémonie d'investiture de son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président élu de l'Union des Comores, et de vous présenter ensuite le programme de cet important événement. Nous suivrons la Fatha, prière d'ouverture, prononcée par son Excellence, l'ambassadeur Ali Mlahaili. Nous inviterons Cheikh Abdurrahman Ahmed Mohamed pour la lecture psalmodiée de versets du Saint-Coran. Nous accueillerons la Cour suprême des Comores pour la cérémonie de prestation de serment de son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président élu de l'Union des Comores. Nous écouterons ensuite les discours et allocutions dans l'ordre ci-après. Discours de son Éminence, le grand moufti de la République, Dr Saïd Tahir Ben Saïd Ahmed Maulana Ali Jamali Leili. Discours de son Excellence, Monsieur Ahmad Ahmadi Bolero, secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien. Discours de son Excellence, l'ambassadeur Saleh Miloud Saboun, représentant de la Ligue des États arabes auprès de l'Union africaine. Discours de son Excellence, Monsieur Malik Sarr, représentant de l'Organisation internationale de la francophonie. Discours de son Excellence, Madame Hawa Ahmed Youssef, représentante du président de la Commission de l'Union africaine. Enfin, son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, chef de l'État de l'Union des Comores, s'adressera à la nation et à l'assistance. Nous suivrons la Fatha qui clôturera la cérémonie avec son Éminence, le grand moufti de la République.
Mheshimiwa Azali Assoumani, raisi yachagulwa no wa Komoro. Mtukufu rais wa hili baraza la mawakili la Komoro. Mtukufu rais wa hii mahakama ya juu ya hii daula ya Komoro. Mtukufu bibi makamu rais wa hii Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Mtukufu mzaze nambari wahanda wa hii Komoro. Mtukufu bibi makamu wa hii waziri wahanda wa hii Jamhuri ya Maurice. Samahat al-Mufti al-Jumhur. Watukufu mawazir wa hii daula ya Komoro. Watukufu mamuhafidh wa hii masiwa ya Komoro. Watukufu wa huu wabalia zenye jumbe za hezenti ni makungumanyo nyanzani ni Komoro. Watukufu mabalozi no warumishi wa huu wawakilio zenti ni makungumanyo nyanzani usoni mwe Komoro. Mtukufu mhuu wa hile jeshi la maendeleo la Komoro. Watukufu mawakala waho wakazi wa Komoro. Watukufu wa huu wa hile janibu za kisiasa. Watukufu mawakili wa hile mabaraza ya serikali haruma ya serikali ya juu neze serikali za masiwa. Watukufu warumishi wa huu wa hile jeshi la Komoro. Watukufu maulama, watukufu manotable, watukufu madhamana wa hema chama ya maendeleo, watukufu watangazaji, tengo jitukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinikiwa ya sharaf shahumbushiriani mjo mwema harumai hafla rasmi ya leo. Hafla ikao nge rasmishao Mheshimiwa Azali Assoumani, rais ya chagula no wa Komoro, harumai makamu matukufu ya ho raisi wa he daula ya Komoro hema hamitanu rikabilio. Ya hafla kwezi ngejo hendelea hena mnayin. Ya fatha ya uguwa ya hafla ngejo tekeleziwa ni mtukufu Balozi Ali Mlahaili. Garjo karibisa Sheikh Abdurrahman Ahmed Muhammad ya jari nike ya makra za he Qur'an al-Karim. Baada ya Qur'an al-Karim garjo karibisa ya mahkama ya juu ya he daula ya Komoro ya jia tekeleze ya barnamaj ya humrasmisha Mheshimiwa Azali Assoumani, rais ya chagula no wa Komoro, haruma ya makamu matukufu ya ho rais wa Komoro he maha mitano ijao. Ngarjo hendelea neze hutba munasaba zijou ubalwa ha hutba ya Mheshimiwa Azali Assoumani mhu wahe daula ya Komoro ya fatra ya ubaya kabisa ya maghfal ngejo tekeleziwa ni mufti al-Jumhur Said Tahir bin Said Ahmed Maulana Ali Jamal. Gari karibishao mzee watu ambasador Mlahaili yarnike ya fatha ya ubua ya hafla kwezi. Bismillahirrahmanirrahim. حبيبنا وشفينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتح على النبي وآله. مين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسط الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعل المتقين إماما. ربنا الغفور الشكور
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ففي الذين تابوا وتابعوا جهيم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. شكرا لله. Karibu Sheikh Abdurrahman Ahmed Mohamed ujaurinike ya makra ya Hekul Anil Karim. Tafadhali. Sam, garde à vous. Repos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم.
La Cour suprême. La Cour suprême. Sam, garde à vous. Présentez. Un. nulonuo unu shwanzani shampira o wanachama wahe mahakama mahu wendao na urenga mamlaka ya ukansi harma makazi ya stahiki yatarishiwa huja wa kensi ili huja walise mhu wa daula ya amin abunge wakati unu wanachama wahe mahakama mahu waisa wakansi ya wasa ngarjoishilia kalma ikao ya juu tekeleziwa home na sababu matso yahoe maraye ontika undohudhuria harmaish wanzashin. Veuillez vous asseoir. Reposez. Un. Repos. L'audience de prestation de serment du nouveau président de l'Union des Comores est ouverte. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame la Présidente de la section administrative de cette haute juridiction et Monsieur le conseiller à la Cour, selon l'arrêt numéro 19013 CS rendu le 2 avril 2019
par la section administrative de la Cour suprême statuant en matière électorale, M. Azali Assoumani, ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées, soit 59,5% dès le premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars 2019, est proclamé président de l'Union des Comores. Monsieur le Premier Président et membres de la Cour, au terme de l'article 57 de la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisé par référendum en date du 30 juillet 2018, avant d'entrer en fonction, le président de l'Union des Comores prête serment, le Coran à la main, devant la Cour suprême, assisté du Moufti de la République ou, en son absence, du Grand Cadi, selon la formule suivante. Je jure devant Allah, le clément et le très miséricordieux, de fidèlement et honnêtement remplir le devoir de ma charge, de n'agir que dans l'intérêt général et dans le respect de la Constitution. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président et Monsieur de la Cour, nous requérons qu'il plaise à la Cour suprême pour donner lecture par le greffier de l'arrêt numéro 1903 CS du 2 avril 2019 proclamant M. Azali Assoumani élu président de l'Union des Comores. Recevoir le serment de M. Azali Assoumani élu président de l'Union des Comores. Dire qu'il sera dressé procès-verbal de ce serment par le greffier en chef de cette haute juridiction. Renvoyer M. Azali Assoumani dans ses fonctions de président de l'Union des Comores. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur général. Je demande à Monsieur le greffier en chef de bien vouloir faire lecture des visas et du dispositif de l'arrêt numéro 1903 Cour suprême du 2 avril 2019. Section administrative statuant en matière électorale. Arrêt numéro 1903 CS. Au vu des textes suivants, la Constitution du 23 décembre 2001 révisée, la loi organique 14-016 AU du 26 juin 2014 portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 05-014 AU du 3 octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle. La loi organique numéro 10-019 AU du 6 septembre 2010 portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 05-009 AU du 4 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du président de l'Union. La loi numéro 14-04 AU du 12 avril 2014 relative au code électoral. Le décret numéro 18-115 PR du 23 décembre 2018 portant convocation du code électoral. Ensemble, le décret numéro 18-116 PR du 25 décembre 2018 fixant le calendrier électoral. L'ordonnance numéro 2018-004 CSP du 23 mai 2018 rendue par le premier président de la Cour suprême portant attribution des compétences en matière constitutionnelle et électorale à la section administrative. Arrête. Article 1er. La requête de M. Kaïssi Abdallah est irrécevable. Article 2. La requête collective de Saïd Abdallah Chehani, alias Amir, Youssouf Abdul Majid et Toufaha Abdul Majid est irrécevable. Article 3.
confirme que le nombre d'électeurs sollicités pour le scrutin présidentiel du 24 mars 2019 est de 309 137. Article 4 confirme que le nombre de bureaux de vote en carence est de 90. Article 5. Sont annulés les résultats de 32 bureaux de vote. Article 6. Les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 24 mars 2019 sont les suivants. Nombre d'inscrits, 309 137. Nombre de votants, 163 801. Taux de participation, 52,99. Bulletin blanc et nul, 6 502. Suffrages annulés par la Cour, 16 603. Suffrages exprimés valables, 140 696. Article 7. Ont obtenu M. Azali Assoumani, 83 078, soit 59,05%. M. Ahmada Mahamoudou, 22 099, soit 15,71%. M. Mouni Baraka Setsoli, 7 777, soit 5,53%. M. Swali Mohamed, 5 023, soit 3,57%. M. Hamidou Karila, 3 944, soit 2,5%.